ओम शांति 2 मार्च 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15/10/2004 मुरलीर सारांश जन को प्रत्यक्ष करिबा पाई एकरस स्थिति रे स्थित हुओ स्वमान रे रुह समस्तंकु सम्मान दियो। जन को प्रत्यक्ष करिबा पाई एकरस स्थिति रे स्थित हुओ स्वमान रे रुह समस्तंकु सम्मान दियो। आजी बाप दादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे तीनोटी भाग्यर तारका चमकुथिबार देखुछंती। गोटिए हेला परमात्मा पालनार भाग्य, परमात्मा पाठ पढ़ार भाग्य एवं परमात्मा वरदानर भाग्य। एही भली तीनोटी तारका समस्तंक मस्तकरे देखुछंती। कौन तुमे माने मध्य निजर भाग्यर चमकुथिबा तारका को देखुछ तो देखा जाउछि तो एही भली श्रेष्ठ भाग्यर तारका सारा विश्व भितरे अन्य काहार मस्तकरे चमकुथिबार देखा जीव नाही। तेबे एही भाग्यर तारका तो समस्तंक मस्तकरे चमकुछि, किंतु केउंठी केउंठी चमक रे अंतर देखा जाउछि। काहार चमक बहुत शक्तिशाली अटे तो आउ काहार मध्यम धरणर अटे। किंतु भाग्य विधाता समस्तंकु एका भली ही भाग्य देइछंती, काहाकु स्पेशल भाग्य देइ नाहंती। पालना मध्य एका भली, पाठ पढ़ा मध्य समस्तंकु एकाठी पढ़ाइछंती। वरदान मध्य एका भली समस्तंकु मिलिछि। सारा विश्वर कोण अनुकोण रे सर्वदा गोटे ही पाठ पढ़ा जाउछि। एहा मध्य चमत्कारी अटे, जहा कि गोटे ही मुरली, गोटे तारीख एवं अमृत बेलार समय मध्य निज निजर देशर समय अनुसार हेले मध्य गोटे ही अटे एवं वरदान मध्य गोटे ही अटे। स्लोगान मध्य गोटे ही अटे। एथिरे कौनसी फरक अछि कि? अमेरिका एवं लंडन भितरे कौनसी फरक अछि कि? नाही ना। तेबे भाग्यर तारकार चमक रे अंतर काहींकी रहिछि? अमृत बेलार पालना मध्य बाप दादा चारिआडर पिलामानक पई एका भली देउछंती। निरंतर जोग करिवार विधि मध्य समस्तंकु सही गोटे ही मिलिछि। पुणी भी क्रमान्वय काहींकी हेउछि? जदि विधि गोटिए तेबे सिद्धि प्राप्ति रे अंतर काहींकी रहुछि? बाप दादांकर चारिआडर पिलामानक प्रति स्नेह मध्य एका भली ही अटे। पुरुषार्थ हिसाब रे शेष नंबर रे रहिथिबा पिला प्रति मध्य स्नेह समान ही अटे। बरं शेष नंबर वाला प्रति स्नेह सहित दयार भावना मध्य रहिछि। जे ही लास्ट नंबर पिलाटी फास्ट अर्थात तीव्र पुरुषार्थ करी फास्ट नंबर अर्थात प्रथम नंबर रे आसी जाऊ। तेबे तुमे माने मध्य दूर दूरांतरु आसी जेउ माने एठारे पहुँची जाइछ, किपरि पहुँचीछ? परमात्मा स्नेह तुम मानकु टाणी आनिछि ना? स्नेहर डोरी रे टाणी होई आसी जाइछ। तेणु बाप दादांकर समस्तंक सहित स्नेह रहिछि। समस्ते एही भली भाबुछ ना मन भितरे प्रश्न उठुछि मो प्रति समान स्नेह अछि ना कम अछि? बाप दादांकर स्नेह प्रत्येक संतान प्रति परस्पर ठारू अधिक अटे एवं एही परमात्मा स्नेह ही सबु पिलांकर विशेष पालनार आधार अटे। एमिति तो समस्ते भाबुछ बाप दादांक प्रति मोर बहुत स्नेह अछि ना अन्य मानकर स्नेह अधिक अटे मोर कम? एही भली भाबुछ कि मोर बहुत स्नेह अछि? भाबुछ ना? एहा ठीक कथा ना? कौन पांडव माने एहा ठीक कथा ना? समस्ते कहुछ मेरा बाबा। एमिति तो कहूना जे सेंटर इनचार्जकर बाबा, दादींकर बाबा, जानकी दादींक बाबा। कहुछ कि नाही ना मेरा बाबा कहुछ। जदि तुमे मेरा बाबा बोली कहिल एवं बाबा मध्य कहिले मोर संतान, तेबे सही गोटिए मोर शब्द रे ही
ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ହୋଇଗଲେ। କୌଣସି ମେହନତ ଲାଗିଲା କି? ଲାଗିଲା ମେହନତ? କିଛି କିଛି ଲାଗିଲା କି? ନାହିଁ ନା। କେବେ କେବେ ତ ଲାଗୁଛି ନା? କ'ଣ ମେହନତ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଲାଗୁଛି। ତେବେ ମେହନତ ଲାଗିଲେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛ? ଥକି ଯାଉଛ କି? ଯଦି ଦିଲର ସହିତ ଅତି ସ୍ନେହର ସହିତ କହିବ ମେରା ବାବା, ତେବେ ମେହନତ ମୋହବ୍ବତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମେରା ବାବା କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦିଲର ସଉଦା ଅଟେ, ମୁଖର ସଉଦା ନୁହେଁ, ଦିଲର ସଉଦା। ତେବେ ଏହି ଦିଲର ସଉଦା କରିବାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନା? ଜଣା ଅଛି ନା? କ'ଣ ପଛବାଲାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ନା? କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂର ଦେଶବାଲା କିଏ? କ'ଣ ଆମେରିକା? ସବୁଠାରୁ ଦୂରଦେଶୀ ତ ବାପ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ଆକାରୀ ବତନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକା କ'ଣ ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ ଅଛି କି? ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଦୂରଦେଶୀ ପିତା ଏହି ସାକାର ଦୁନିଆର ଦୂରଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶା ତ ଅଛି ନା? ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ବିଶେଷ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ତ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ନିଶା ବା ଖୁସି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ବା ଧର୍ମର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହୋଇଯାଇଛ ନା? ଏବେ ଆଉ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁନାହିଁ ତ? ଏହା ଭାରତୀୟ କଲଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତି ଅଟେ। ଆମର କଲଚର, ଆମର ପରମ୍ପରା ତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ନା? ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଲଚରର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାହେ ଯେଉଁ ଦେଶର ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସାକାର ଶରୀର ପାଇଁ ଦେଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚରର ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ସତ୍ୟତାପୂର୍ବକ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ଭାରତବାସୀ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନୁହନ୍ତି? ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ନେହରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବାପ ଦାଦା ପଚାରିବେ, ତେବେ ସ୍ନେହରେ କୌଣସି କମ୍ ବେଶୀ ଅଛି କି? ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ବିଷୟ ଉପରେ ଶତକଡ଼ାର ହିସାବ ଅଛି କି? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ 100% ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, 100% ସ୍ନେହ ଅଛି ତ? ଭାରତବାସୀ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଦେଖ, ଭାରତକୁ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଇଏ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛି ନା, ତେଣୁ ଆମେରିକାର ନାମ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ଗାୟତ୍ରୀ ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦିଓ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ପୁଣି ବି ବାବା ବାବା କହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ ତ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି? ହେବାର ତ ଅଛି ନା? ଅଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତିର ମାତ୍ରା, ଯେପରି ସ୍ନେହର ଶକ୍ତିରେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲ,
ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲ ନା? ତେବେ ସେତିକି ତୀବ୍ର ଗତି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଛି ତ? ଏଥିରେ ଅଧା ହାତ ଉଠିବ ନା ପୂରା ଉଠିବ? କ'ଣ ଉଠିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ସମୟର ସମୀପତା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ଏଭଳି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି କାଗଜ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତେବେ ଏହିଭଳି ତୀବ୍ର ଗତି ଅଛି ତ? କ'ଣ ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିବା? ଏଥିରେ ଅଧା ହାତ ଉଠିବ। ଯେହେତୁ ସମୟର ଗତି ବହୁତ ତୀବ୍ର ଅଟେ, ତେଣୁ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତୀବ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାଅ। କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମନେ ଅଛି ତ? ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛ। ତେବେ ସଂସାରର ଗତି ଅତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ସେତିକି ତୀବ୍ର ବେଗୀ ଅଟେ ତ? ଏମିତି ତ ବିଦେଶର ବିଶେଷତା ହେଲା, ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଅଛି ତ? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଏବେ ତୀବ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛ ନା? ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ନା? କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରୁଛ ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯାଉ। ଯେପରି କାଗଜ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯାଉଛି ନା, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର। ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଅଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯାଉ। କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ଜଣା ଅଛି ତ? ଜଣା ତ ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଉଛି। ଲଗାଉଛ ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ଏସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ କାହିଁକି? ଏହି କାହିଁକି ଏବଂ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କର ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଫ୍ଲାଏ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼, ନଚେତ୍ ବାହ କର, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇ କରିବା ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉଛି ନା? କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବାହାରେ କରିଦିଅ। ଯିଏ ବି ଯାହା କରୁ ବା କିଛି କହୁ, ତୁମେ କୁହ ବାହା ଡ୍ରାମା ବାହ। ଇଏ କାହିଁକି କହିଲା? ଇଏ କାହିଁକି କରିଲା? ନା। ଇଏ କରିଲେ ଯାଇ ମୁଁ କରିବି? ନା। ଆଜିକାଲି ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣାଇଦେବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ନା? ତେବେ ଆଜିକାଲି ଚାହେ ଭାରତ ହେଉ ବା ବିଦେଶ ହେଉ, ଉଭୟ ପଟେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଥାର ଲହର ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ମିଳିବା ଉଚିତ, ଇଏ ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବା ଭାବୁଛି ତାହା ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ହେବା ଉଚିତ, ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ବିଚାର କେବେ ବି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଚାର୍ଟକୁ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ନା? ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ଗାଳି ବି ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଚେକିଂ ମେସିନାରୀ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିବାଲା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମଝିରେ ଚାଲୁଛି। ତେବେ କଥା କ'ଣ କି, ଏହି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଓଜନ ଟିକିଏ ଭାରି ଅଟେ ଏବଂ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଓଜନ ତାଠାରୁ କମ୍।
तेणु मझिरे मझिरे जो सब व्यर्थ संकल्प चलुछि सेगुड़िक बुद्धि को भारी करि देउछि, पुरुषार्थ को मध्य भारी करि देउछि। जेहेतु बोझ अटे तेणु निज आड़कू टाणी नेउछि। सेथिपाई शुभ संकल्प जहाँकि स्वोन्नतिर लिफ्ट अटे, सीढ़ी भी नुहे लिफ्ट अटे, ताहा कम होइजिबा कारणरू मेहनतर सीढ़ी चढ़िबाकू पड़ुछि। तेणु व्यर्थ संकल्प को समाप्त करिबा पाई अमृत बेला ठारू आरंभ करी राति पर्यंत केवल 2टी शब्द को मने पकाओ एवं ताकू संकल्प रे, बाणी रे एवं कर्म रे कार्यकारी कर। वास्तविक रूप रे काम रे लगाओ। सही 2टी शब्द हैला सोमान एवं सम्मान। सोमान रे रहिबार अछि एवं सम्मान देबार अछि। जीए जेमिति भी होई थाउ किंतु मोते सम्मान देबार अछि। सम्मान देबा एवं सोमान रे स्थित हेबा 2टी जाकर संतुलन रहिबा दरकार। केतेबेले सोमान रे अधिक रहुछ किंतु सम्मान देबारे कमी रही जाउछि। एमिति भी नुहे जे केही सम्मान देले जाई मु देबी ना, मोते दाता हेबार अछि। शिवशक्ति पांडव सेना दातांकर संतान दाता अटंती। सीए देले जाई मु देबी, एहा तो व्यवसाय होईगला, दाता हेला नहीं। तेणु तुमे माने व्यवसायी अट ना, दाता अट। दाता केबे हेले नेबता हेब नाही। निजर वृत्ति रे एवं दृष्टि रे एही लक्ष्य रख जे मोते अन्य मानकु नुही, मोते सर्वदा समस्तंक प्रति, चाहे अज्ञानी होई थाउ चाहे ज्ञानी होई थाउ, समस्तंक प्रति, अज्ञानी आत्मा मानक प्रति पुणी भी शुभ भावना रखुछ। किंतु ज्ञानी तो आत्मा प्रति परस्पर भितरे सबु समय रे शुभ भावना, शुभ कामना रहू। निजर दृष्टि एवं वृत्ति एही भली होई जाऊ। बास दृष्टि रे जेपरी स्थूल बिंदु रहिछि, बिंदु केबे लुचि जाउछि कि? आखि भितरु जदि बिंदु चाली जीव तेबे कौन होई जीव देखि पारिबो? तेबे जेपरी आखि भितरे बिंदु समाहित अटे, सेहीपरि आत्मा बिंदु एवं बाबा बिंदु मध्य तुम नयन रे समाहित होई रही थांतु। जेपरि देखिला वाला बिंदु केबे भी अलगा हेउ नाही, सेहीपरि आत्मा भितरे बाबांकर स्मृति रूपक बिंदु स्मृति पटलरू दृष्टिरू केबे भी दूरेई न जाऊ। फॉलो फादर करिबार अछि ना, तेबे बाबांकर दृष्टि रे बा वृत्ति रे जेपरि प्रत्येक संतान पाई सोमान रहिछि एवं सम्मान रहिछि, सेहीपरि निजर दृष्टि रे एवं वृत्ति रे सोमान तथा सम्मान रहू। सम्मान देबा द्वारा तुम मन भितरे जहा सबु रहुछि ये परिवर्तन होई जाऊ, ये एपरि न करू, ये एही भली होई जाऊ, ए सब शिक्षा द्वारा होई परिबो नाही, बरं सम्मान देबा द्वारा सही भली करिबाकू लागिबे। तुमर वृत्ति द्वारा परिवर्तन हेबे, कहिबा द्वारा हेबे नाही। तेणु एबे कौन करिब? सोमान एवं सम्मान 2टी जाक मने रहिबो ना केवल सोमान मने रहिबो? तेबे अन्य को सम्मान देबा अर्थ सम्मान नेबा, काहाकू भी सम्मान देबा अर्थ निजे सम्मानीय हेबा। तेबे आत्मिक स्नेहर लक्षण हेला अन्यर कमी को निजर शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करिबा। बाप दादा तो एबे पूर्व संदेश रे जणाइथिले जे वर्तमान समय रे निजर स्वरूप को दयाशील कर। शेष जन्म रे मध्य तुम मानकर जड़ चित्र दयाशील होई भक्त मानक उपरे दया करी चलीछि। जदि चित्र एते दयालु अटे तेबे चैतन्य रे कौन न होइथिबो? चैतन्य तो दयार खणी होइथिबो। तेणु एबे दयार खणी होई जाओ। जीए भी आसु ताकु दया मिलू, एहा ही हेउछि स्नेहर प्रतीक। तेबे करिबाकू तो हेबो ना केवल शुणिबार अछि, करिबाकू ही पड़िबो, हेबाकू ही पड़िबो। तेबे बाप दादा कौन चाहुछंती तार उत्तर देउछंती। प्रश्न पचारुछ ना, तेणु बाप दादा उत्तर देउछंती। वर्तमान समय रे सेवारे तो वृद्धि भल हेउछि, चाहे विदेश रे चाहे भारत रे, किंतु बाप दादा चाहुछंती जे एभली कोनोसी निमित्त आत्मा बाहर कर जे कि किछि विशेष कार्य करी देखाओ।
एभली केही सहयोगी हुअन्तु जहाँकि आजि पर्यंत जेउ कथा करिबाकु चाहुछ ताहा करि देखाइब। प्रोग्राम गुड़िक तो बहुत करि सारिलणी, जेउठारे भी प्रोग्राम सबु करिछ सेही प्रोग्राम गुड़िक पई सबु आडर पिला मानंकु बाप दादा अभिनंदन जणाउछंती। किंतु एबे आउ कौनसी नवीनता करी देखाओ जहाँकि तुम तरफरु तुम मानक भली बाबांकु प्रत्यक्ष करिवे। एहा परमात्मांकर पाठ पढ़ा अटे। एहा तांको मुखरु बाहारु एवं बाबा बाबा शब्द मध्य अंतररु बाहारु। तेबे सेमाने सहयोगी तो हेउछंती, किंतु एबे जेउ गोटिए कथा बाकी रहिछि जे समस्ते कुहंतु केवल एही माने ही अटंती, एही माने ही अटंती, एही कथा प्रचार होई जाऊ। ब्रह्मा कुमारी माने भल काम करुछंती एवं करि परिबे एकथा तो कहउछंती, किंतु केवल एही माने ही अटंती एवं एहा ही हेउछि परमात्मांकर ज्ञान। एही भली बाबांकु प्रत्यक्ष करिवार शब्द निर्भीक भावरे कुहंतु। तुमे माने तो कहूछ एहा परमात्मांकर कार्य, परमात्मा ही कार्य कराउछंती, किंतु सीए कुहंतु जे जेउ परमात्मा पितांकु समस्ते डाकुछंती एहा तांकर ही ज्ञान। एबे एहा अनुभव कराओ जेपरि तुम मन भितरे सबु समय रे कौन रहुछि, बाबा बाबा बाबा। एही भली कोनसी संगठन बाहरु एमाने भल एमाने करि परिबे ए पर्यंत तो आसिलेनी, किछिटा परिवर्तन हेलानी, किंतु शेष परिवर्तन हेला एही गोटिए, एही गोटिए, एही गोटिए। एहा सेते बेले हेबो जेतेबेले ब्राह्मण परिवार वाला एक रस स्थिति वाला होइछिबे। एबे तो स्थिति बदलिबारे लागिछि। तुम मानकर एक रस स्थिति एक अर्थात जन को ही प्रत्यक्ष करिबो। एहा ठीक कथा ना? तेणु डबल विदेशी माने दृष्टांत हुओ, सम्मान देबारे एवं सोमान रे रहिबारे उदाहरण हुओ। नंबर नहीं जाओ। चारिआडे जेमिति मोहजित परिवारर दृष्टांत शुणाउछ ना, जहाँकि तांकर चपरासी ठारू नौकर चाकर समस्ते मोहजित थिले। सेहीपरि जेउ आड़कू भी जातु, अमेरिका जातु, ऑस्ट्रेलिया जातु, सबु देश रे एक रस एक मत सोमान रे रहिला वाला एवं सम्मान देवा वाला देखंतु। एथिरे नंबर नियो, कौन नहीं पारिबो ना? चारिआडर बाबांकर नयन रे समाहित होइथिबा नयनर ज्योति पिलामानंकु, सर्वदा एकरस स्थिति रे स्थित रहुथिबा पिलामानंकु, सर्वदा भाग्यर तारका चमकुथिबा भाग्यवान पिलामानंकु, सर्वदा सोमान एवं सम्मान को एकाठी रखुथिबा पिलामानंकु, सर्वदा पुरुषार्थर गति को तीव्र करुथिबा पिलामानंकु, बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा आशीर्वाद एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। वरदान। सच्चा साथींकर संगरे रहुथिबा समस्तंक ठारू भिन्न निर्मोही आत्मा हुओ। सच्चा साथींकर संगरे रहुथिबा समस्तंक ठारू भिन्न निर्मोही आत्मा हुओ। प्रतिदिन अमृत बेलारे सर्व संबंधर सुख बाप दादांक ठारू ग्रहण करी अन्य मानकु दान कर। निजे सर्व सुखर अधिकारी हुओ एवं अन्य मानकु मध्य कर। कौनसी भी कार्य रे साकार साथी मने न पड़ंतु। प्रथमे बाबांकर ही स्मृति आसु, काहींकिना तुमर सच्चा मित्र बाबा ही अटंती। जदि सर्वदा सच्चा साथींकर संगरे रहिबो, तेबे अति सहजरे समस्तंक ठारू स्वतंत्र अनन्य आत्मा होइछिबो। जेउमाने सर्व संबंधरे प्रत्येक कार्य एकमात्र बाबांकु ही मने पकाई थांती, सेमाने सहजरे निर्मोही होई जांती। सेमानंकर कौनसी आड़े आकर्षण न थाए, अर्थात ढली न थांती। सेथिपाई सेमाने केबे भी माया ठारू पराजित होई परिबे नाही। स्लोगान।
माया को देखिबा पाई बा जानिबा पाई त्रिकालदर्शी एवं त्रिनेत्री हुओ, तेबे जाई विजयी हेबो। माया को देखिबा पाई बा जानिबा पाई त्रिकालदर्शी एवं त्रिनेत्री हुओ, तेबे जाई विजयी हेबो। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। 2 नंबर पॉइंट, सत्यतार चिन्ह है सभ्यता। जदि तुम्हें सच्चा हट, सत्यतार शक्ति तुम भितरे अछि, तेबे सभ्यता को केबे भी छाड़ नहीं। सत्यता को प्रमाणित कर, किंतु सभ्यता पूर्वक कर। जदि सभ्यता को छाड़ी असभ्यतारे आसी सत्य को प्रमाणित करने को चाहिबो, तेबे ताहा प्रमाणित होई परिबो नाही। असभ्यतार लक्षण हैला जिद्दी करिबा एवं सभ्यतार लक्षण हैला निर्माण अर्थात नम्रता। सत्य को प्रमाणित करिबा वाला सर्वदा निजे निर्माण होई सभ्यतापूर्वक व्यवहार करिबो। ओम शांति।